Ngayong aga sa mga tanan. Ngayong aga. Praise God. This day, again, first Sunday sa siling bulan sang Oktubre, kada asin sa mga tinion, no? Dito kayo ma-end na natin tuig, last quarter na isang tuig 2023. So, still, salamat kita sa Ginoo na sige ako na kasi kita sa iyo. Doon tayo na sa mga ang nabubo. Wala ka. Wala magpipayan ng tutuan. But anyway, salamat sa Ginoo. Throughout the week, bless us with anything. So, mga utod, yakan na panood ng Pagkulingon sa pagsimba at pagkakal sa maya sa atong Ginoo. So, magbalik kita sa atong mga kumpuan. And please, galinong kita, mag-concentrate na panood ng hunahuna sa puso sa atong Ginoo as we worship Him. Welcome to Solomon Fellowship Baptist Church, Divine Worship Service, and we're glad to be here today. Acts 1:8, Galatians 5:16, Galatians 5:25. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. May I request everyone to please stand for a moment of silent prayer.
worthy of worship and praise. Almighty Father, Master and Lord, King of all kings and Redeemer, wonderful Counselor, Comforter, friend, Savior and source of our life without end. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise. All I was still dear, live my life upon all His worldly goods and wars to all. All I once was gain, I have counted lost, spent and worthless now, compared to Thee, Jesus. Knowing You, Jesus, knowing You, there is no greater thing. You're my all, You're the best. You're my joy, my righteousness, and I love You, Lord. My heart's desire is to know You more, to be found in You, and know as Yours, to possess by faith what I could not earn, all surpassing gift of righteousness. Knowing You, Jesus, knowing You, there is no greater
Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, I surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Pagpangamuyo kita, Diyos ka labing gamahanan at kakitaan. Dako ginaon ko pasalamat sa tingin tion, natagin mo sa amon, na makasimba kami sa imo sa Espiritu ka tumaturan. Salamat sa pinsay, sa mga bahayon, sa mga makaparefresh, sa mga una-una at kikisuon. Hinundon kami sa mga butang na imilhin mo sa amang kabuhi. Salamat Amay, sa ito na po itugmag kagaluhin mo sa amon. Ipatulog ni mo yung pamilya kagamahanan na tugog agad maluwas kami sa patog ng pamatayon. Kagabay Amay, hindi mo manamon ang mga butang na para sa iyong kahimayaan at kadiyawan. Ipipi ko ninyo ang anong panguna kagikusuon. Patawaran kami sa mga sayo na ang himo at umarit tapos kami sa iyong tubangan. Kaya pinamang po pasalamat Amay sa imo sa iyong himo sa amang kabuhi. Bisan pa sa mga helikopter na natapos kahapon, ang Interchurch Fellowship, salamat kaning success, ihatag nimo ang maayong panahon, ihatag sa comfort sa mga kanakanimo na nag-participate Ginoo sa mga among mga helikopter. Kag salamat kita Amay sa kada individual Ginoo na nag-attend sa Interchurch Fellowship at sa pag-support Ginoo sa organisasyon para sa kaswagan Ginoo sa imong luwaton. May salamat man sa mga dion, hindi ko nimo kami diliwat sa mga balay nimo alapuanan, kung makasimba sa imo, kung ikaw maayos ang tag sa kamaybahin, kung naging mo alagad, hindi mo dadala sa imo pulong, kung ikaw maghahatag sa isa pinasay kaalam sa pahat sa imo pulong sa among tunga. Pagkabay ng imo pulong among matunan, among mabatian, ma-apply ginamon sa pagkakadlaw ng mga pagkabuhi, abot magkakabuhi kami nga nag-realize ng imo pulong na nag-siling. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. May ginatugyan kinamon sa imo ang pagsimba sa mga aga, kabay mo natin sa mga kapag. Sa pangalan ng Kristo Jesus, tugyan natin tanan. Amen. Merciful God and Father, loving us like no other, hear our prayer, the cry of our heart as we come
our lives with your healing grace. Touch our lives with your healing grace. Touch our lives with your healing grace again. Magbabalik kami sa pagpupo. Maniwala sa inyo madalang. Let's continue our message in the letter of Lord Jesus Christ addressed to the church of 7 churches in the book of Revelation. And last Sunday, we started to discuss ang sinakang sulat na gin-address a specific church, the church in the city of Philadelphia, a city of love. And one thing that I really amazed about this church, because among the 7 churches in Asia Minor, naging sulatan ni Cristo Jesus, one thing that I really appreciate, these 2 churches, the church in Smyrna and the church of Philadelphia. Because the letter of the Lord Jesus Christ addressed to these 2 churches, or most of the churches, 5 out of 7, damo mga negatives na mga ginhambal ni Cristo about sa sining mga simbahan. Like the church in Ephesus, Thyatira, Pergamum, Laodicea, amuning mga churches nga sa diin nagsulat si Kristo Jesus sa ila, kagdamo si Kristo nakita ng mga issues or negatives na makita sa sining simbahan. But I really appreciate the church of Smyrna because Jesus Christ commend them. Hambas ang pulong sa Ginoo, they are pilit sila nga ginapatay pero padayon nga nagakabuhi. That is the story of Polycarp. In the church of Philadelphia, hambas ang pulong sa Ginoo, isa ini kagamay ng simbahan, pero hambas ang pulong sa Diyos, isang makagagabo. In short, the church of Philadelphia is a faithful church. And I start to study the book of Philadelphia, or the letter of Jesus Christ addressed to the Philadelphia. The desire develop sa ako tagi puso or natani ang Salong Fellowship Baptist Church, maabot man ang adlaw that Jesus Christ can commend this church and consider a faithful church. Kanami bala nga ang pagtanaw ni Kristo Jesus sa Philadelphia nga simbahan, isa ka simbahan nga matutong. And someday, kabay kong tani, in the appearing of the Lord Jesus Christ, also He can commend us, it is a faithful church. Revelation chapter 3, starting verse 7, dra nagsugod ang letter of Jesus Christ addressed to the church in Philadelphia. And last Sunday, we discussed 2 things na makita natin in this letter. Number 1, hambas ang pulong sa Ginoo, Jesus Christ gave a title to this church. Hambas ang pulong sa Ginoo, kung nangin gitawag man sila nga faithful sa simbahan, hindi kay sila nagimuhimo sa ilang titulo nga kami faithful nga simbahan. Kundi hambas ang pulong sa Ginoo, Christ give them a command or title that the church of Philadelphia is a faithful church. So ina nga titulo, hindi nagaling sa ibang simbahan that commend them, this is a faithful church. But Jesus Christ Himself made a commendation that the church of Philadelphia is a faithful church. Amo itong hambal na ito nagligad na sometimes we are biased. That we commend people, hambal kita, He is good, He is faithful. Maybe, as you assess sa kabuhi isang imuutod, kay tungod close ka sa iya, that's why you commend Him a good. But ang pamanggot, how about God sa tubangan sa Ginoo? That commendation or that title na ginhatag mo sa isang katao, it is really good, it is right. Amo ginabalang tutuod nga status na iyang kabuhi is a faithful church. So mautog ko sa Ginoo, yes, people can commend us. Ang Salong Fellowship Baptist Church, maaluan. Ang Salong Fellowship Baptist Church is a God-centered church. Salong Fellowship Baptist Church faithful to support in her ministry. Tamo kita hindi mabatong na commendation. But above all, the commendation that we can receive, and it is valid, it is the commendation of the Lord Jesus Christ.
In the coming judgment, God will declare in heaven that Salong Fellowship Baptist Church is a faithful church. Nga si Kristo nagambal sa commendation about the church in Philadelphia, faithful church. Anong nakita din ni Kristo? In verse 8, hanggang sa pulong si Ginoo, a small power. In short, a little church, limited in his resources, in her resources, church outnumbered people, but with great power. Small church with a great power. Amo nang description ni Kristo Jesus. Amo ni ang pag-describe ni Kristo Jesus sa church ng Philadelphia. That's why Jesus Christ commended them, saying, I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for there was a little strength, a little power. Both sa ingon, a little church, gamay, a small church, with a great power or great strength. Amo nang sa pulong sa Ginoo. Gamay na simbahan, limited ang resources, hindi pangkaranon, most of the member of the church, mga bigado, mga sulugon, mga servant, jutay ang members ng simbahan, but with a great power because they create the influence in the city of Philadelphia. That's why amo ning rason nga nagambal si Kristo Jesus, it is a faithful church. Duwaton po, gamay na simbahan, limited in her resources, pigado ng mga membro, batambas ang pulong sa Ginoo, small but with a great power because he can influence the people in Philadelphia sa isang pagbago, sa isang kaboy nga may pagbago. He influenced people to have a changed life. Amo ng powerful na kabuhi. Ang powerful na kabuhi nga nagadala sa pagbago sa iya utod sa Ginoo. Kabuhi nga nagadala sa real change, influence people to live like the Lord Jesus Christ. Amo ni hambal na tumingina, nagligad si mana. Hindi ki padamo-damo na balaan. Hindi ki taas education. Hindi ki padugay-dugay ang membro sa simbahan. Jesus Christ did commend a church or individual Christian to be a faithful church nga biskan damo siya limitation sa kabuhi, but you bring change. So pamangkot, may tao na bala nga nagukod sa imo nga nagpagawang kabuhi. Kung pabalon ka, damo-damo ka na balaan sa Biblia. Damo-damo ka siguro sa Biblia. But people can commend you. Kaya nga man, wala sang tao nga nagbago sa kabuhi, pinaagi sa imo. May mga tao na simple lang, but they bring a real change. So mga tugbo sa Ginoo, ang powerful na kabuhi sa tabangan sa Diyos, a life that bring change sa mga tao siya palibot. Making a man like the Lord Jesus Christ. Amo nang powerful na klase sa kabuhi. Amo nang rason nga gid-commend ni Kristo Jesus. Now, ikatatlo butang, and we continue to proceed our study. That number 3, nga makita naton sa pulong sa Ginoo, hindi lang si Kristo Jesus nag-comment sa church, it is a faithful church. Gin-describe ni Kristo Jesus ang simbahan na faithful because a small church but with a great power. Number 3, church o Christ Himself vindicate the faithful church. Buot sa inyo, mga tugos sa Ginoo, in verse 9, din natin makita that the Lord Jesus Christ vindicate the church. Ang faithful gali nga simbahan, pagkatugutan sa Diyos, nga maka-experience siya sa tawag natin na vindication. Magamang kita vindication is to free from allegation or blame, or to confirm, to justify, or to defend. The Lord Jesus Christ, because the church in Philadelphia is a faithful church, Jesus Christ vindicate them. Jesus Christ defend them. Jesus Christ protect them. Jesus Christ justify them. Paano inamatabo? Hamas ang pulong sa Ginoo, behold, I will make them of the synagogue of Satan. Listen to this, a small review and history about the word synagogue of Satan. In Philadelphia, may arak tawag natin nga synagogue. But this is not the synagogue of God,
but it is the synagogue of Satan. When we say synagogue, if we study the history of the synagogue, this is the idea. Kung kadumdum ka mo, nag-end ang Old Testament nga ang taga-Israel from Medo-Persian Empire, King Darius allowed them to go back in the Israel. But not all. Hindi tanan ng taga-Israel nagpuli sa Jerusalem. Ang una nga nagpuli nga batch sa Israelites na nagbalik sa Jerusalem because King Cyrus o King Darius, King of Persia, allowed them to go back. Sila Zerubbabel. Kag ang intention nga nagbalik sila dito sa Jerusalem is to build the temple of God. And the second batch nga nagpuli dito sa Jerusalem is ang batch ni Prophet again, nalipat ko sa niya ngayon. Okay, bilang again. Sila Prophet Haggai. Okay, so sila ini ang mga prophets naging pabalik sa Ginoo dito sa Israel, amo nito ang mga second batch ng mga prophets. Okay. Mangutog ko sa Ginoo, isa sa mga butang nga rason kung nga pabalik sila sa Ginoo is to build the temple of God. And the third batch sa Israelites na nagpuli dito sa Israel, amo ini ang kaday prophet Nehemiah. Kag siya ang last na batch ago ipatindog ang ang wall of Jerusalem. Listen to this, para maintindihan nato ang synagogue. Pag abot nila sa temple, dito sa Israel, sa Jerusalem, nagpatindog sila sa templo. Exact location kung diin gatin patindog ang templo nga una naging patindog ni King Solomon. Sa kilid sang templo, may kinatindog sila na synagogue. Amo to ang first synagogue naging patindog sa mga taga-Jerusalem. Right after nga nakabalik sila dito in the city of Jerusalem. May temple, and the temple is a place of worship. With the worship to God, made an offering dito na inahimo sa templo. Ang synagogue, ginatawag ini nga place of learning. If you want to study, kadto ka synagogue. Ang synagogue, amo ni siya ang lugar kung saan ang mga tao ginatuluan ang kabataan, ang mga lalaki 7 years old pababaw sa Torah or ang kasubuan. Ang textbook na ginagamit in the synagogue is the Torah, the Old Testament book of Genesis down to the book of Deuteronomy, because during the time hindi pa available ang other books in the Old Testament. Amo pa lang nang available. So every time na magsulod sila dito sa synagogue, amo nang obra nila, they study the book of the law, the Torah. Kag ang gatudlo diri ang mga scribe and the Levites. Sino ni si Levites? Ano ni mga Levites? Mautog ko sa Ginoo, kung kabantay ka mo, si Jacob, din-change ang name niya into Israel. Buot sa lingon, si Jacob may 12 kabilog na kabataan ng mga lalaki, kag ang Jacob changed into Israel, kag dito naghalin ang 12 tribes of the Israel. So ang 12 tribes of the Israel, amo ini siya ang pungsod sa Israel. May 12 ka tribo. May ginpili ang Diyos, the descendant of Levi, nang itawag silang mga Levites, ang trabaho nila, ang pagbabalandong sa Torah, ang pagbatong sa mga offering na ginahimo sa sulod sa templo, at the same time, sila ini ang mga scribe na nagatudlo sa Torah sa mga kabataan na lalaki, 7 years old pababaw. Amo na ginahimo nila sa synagogue. So from the lineage of Levi, or gitawag ini nga mga Levites, ang tanan ng kabataan ni Levi, why na sila mag-obra? Hindi sila mag-obra sa duta. Hindi sila magpananom. Hindi sila mamupa. Ang trabaho nila, from the lineage of Levi, mapili sila sa high priest or chief priest. From the chief priest, amo na tawag na, okay, no. Not the chief priest, but high priest. Ang high priest, amo ini siya, ang isa sa mga descendant of Levi, na siya ini siya ang pinaka-head sa mga priest among the Levites, among the descendant of Levi, kag siya niya gasulod dito sa Holy of Holies. From the lineage of Levites, nga nagatuon sa Torah, sa Old Testament law,
sila ni ang gasulod sa synagogue, and every day, most of the people, the 11 tribes of the Israel, nagasulod dito sa may sinagoga, kag nagapamalan doon sa Torah, at the same time, make an offering to God. So, klaro sa inyo, ang gahandol sa synagogue, and the same time sa templo, is the high priest, descendant of Levi. Okay. Okay. May gusto ko i-clarify. Synagogue or temple is a place wherein people worship God. Claro. Temple is a place wherein the people of God worship God, make an offering. Synagogue is a place kung sa diin ang tao, ang katawan sa Diyos, nagatuon sa pulong sa Diyos. In short, ang synagogue, it is a place of learning. And sometimes in synagogue, draman sila nagapangamuyo because every day may nagapangamuyo din sila. Ang pamangkot, may synagogue of Satan. Hamas ang pulong sa Ginoo, synagogue, gin-create ina sa mga taga-Israel for worshiping God, learning Torah. Pero nga, dito sa may Philadelphia, may synagogue of Satan. Anong rason? Nga nag-actually, nga ang dimension rin ni Jesus Christ in the book of Revelation, that in the city of Philadelphia, there is a synagogue of Satan. Nga intention originally, nga may synagogue or sinagoga, it a place ng sa liit, magtuon sa pulong sa Diyos. If you read the book of Matthew, Mark, Luke, and John, damo sa mga times na si Jesus Christ nagasulod sa sinagoga kag nagabasa sa pulong sa Diyos. Actually, grabe sila. In the synagogue, damo na sa mga schools. Buot siningon, mga letters ina sa pulong sa Diyos, mga copy na sa pulong sa Diyos. Kabalo ka mo kung paano sila mag-respeto sa copy, sa papyrus, sa pulong sa Diyos. Waon sang priest or sang scribe of the Levites, ang book. Pagkap yung dala sa automatic ang tao ng tindog. Yes, automatic ang tao ng tindog to give respect the papyrus or the Torah. Amo na sila maghatag sa respeto sa pulong sa Diyos. Anong hinimo nila? Hindi lang nagatindog, but most of them nagasaka sa tubangan kag nagakis sa papyrus mismo sa papel. This is the way how they give respect sa pulong sa Ginoo. So anong hinimo sa priest? Kung sino ang bisita sa sina nga templo o sa sina nga tilion, sa sina nga sinagoga, anong hinimo? Ginatagaan sa opportunity to read the Torah. Amo na si Jesus Christ, every time na magbisita sa sinagogue, gabasa sa pulong sa Ginoo, kay kung visitor ka sa sinagogue, ikaw ang gina-prioritize nga magbasa sa kasubuan. Before, ang Levites na-explain sa kasubuan. Because during the time, wala sang available na copy sa Torah. If you want to know the Word of God, the Old Testament law, go to the temple or to the synagogue and listen to the priest. At kung isubong, available ang pulong sa Diyos. Anytime you can open sa atong panimalay. We have available copy. But during the time, makabati ka lang dito sa portion sa Torah dito sa synagogue kung gusto mo tumusunod. Anong ginahimo ni Pablo? He enter in the synagogue and read the Torah and interpret. May mga tayo si Jesus Christ, 12 years old, na nagbisita sa Jerusalem, attend sa Passover. Nagpuli na si Maria at si Jose dito sa may Bethlehem. Si Jesus Christ wala. Pagbalik nila si Jerusalem, ato si Jesus Christ sa synagogue nga nagka-diskusyon sa mga elders, sa mga Levites about the Torah. So, what was originally the point of God why He allowed the Israelites to build the synagogue? It is a place of learning about Torah. But there's a synagogue of Satan. Paano nag-change sa isa ka templo or sa isa ka synagogue, a place of learning about Torah, a place of worshiping God, but turned into a place of worshiping Satan? Not all synagogue
is a synagogue of God? Pwede dali nga mahambal kita. It is a church. But it is no longer a church of Jesus Christ, but it is the church of Satan. Look at the church sa Namiton, ano to, nagligad, pinulan. Patay na simbahan. Ang kaitera. Nga patay na simbahan because the most of the people who enter in the church worshiping God, wala na abaton kay Kristo bilang ilang personal manluwas. So, hindi madula ang opportunity na biskan ang isa ka organization o isa ka institution, it is a godly organization, it is a godly association, but later on, malisok kagingina ang association, hindi na para sa Ginoo, but in the personal purpose. Lasunod ko ni subong sang Sukuro, ano ni, ang sa Agusan, ining Lupon sila, si Senyor Aguilani, sige sulod sa ilang mga hiring. At first sa una, ang lula ng founders ang sila nga bayanihan, good ang intention, but later on, nag-change. So, pwede gali mga utod sa Ginoo. This is what happened to the sakot in Philadelphia. So, gitawag ini the synagogue of Satan. Now, listen to this. Explain ko sa inyo, anong rason kung nga the synagogue is a place of learning about God, but turned into a place of Satan. Now, based on the history, ano yung natabo? Mga utog sa Ginoo. This is the story behind of it, why a synagogue of God turned into a synagogue of Satan. Sa mga Israelites, nagbalik na dito sa Jerusalem, i-build the temple, may arang na synagogue. During the time, may arang talawang intertestamental period. The intertestamental period, it is the years, 400 years between the Old Testament and the New Testament. Tandaan nyo ha, may arang 400 years, gitawag ini intertestamental period. This is the time na konsoliate in between some Old and the New Testament, 400 katuig to. In 400 years, this is what happened. Nag-end ang Old Testament that the nation of the people of God, Israel, nagbalik dito sa Jerusalem. Sino ang empire during the time? The Medo-Persian Empire. But in the Hellenist, or the Hellas, the descendant of Hellas, which is Ammonin Greek, amat-amat nagapusog. To the point na may naglusod na isa ka great leader in the Hellas, gitawag ini siya nga Alexander. At the age of 30, Alexander the Great, gitawag siya Alexander the Great because he controlled almost sa bilog ng kalibutan at the age of 30. Alexander the Great. Naperdi ni Alexander the Great ang Medo-Persia, so nagguba ang Persia, naperdi ang Persia, and Alexander the Great with a Greek empire controlled the whole world. Sino ini si Alexander the Great? The descendant of Hellas, the Hellenist. Ano ining Hellenistic? Ang Hellenistic, amo ining mga tao na kung saan nagasimba sa nagkalain-laing na Diyos. Like one of their God is Zeus and Athena. Saan ina natabo? During intertestamental period, amo nang rason kung nga wala tanang kag hindi ka na mabasa sa pulong sa Diyos. Because it happened intertestamental period, and during intertestamental period, wala sang libro or books na gingamit ang Diyos na tao sa pagsulat kung ano nagkalakabo sa sinangayon. That's why wala ka sa pulong sa Diyos. Ano naman ko? Nga hindi ko mabasa si Alexander the Great sa Bible because Alexander the Great exists during intertestamental period. At the age of 30, napatay si Alexander the Great. Anong natabo? With a fever, natunga ang empire into four with the generals. Ang subo, ang tahong amusini. Okay, dinagin. Ang tahong amusini. Because si Ptolemy, isa sa mga generals na igo sa iya ang Jerusalem ara sa iya mga poder. Kung sinimot, gitunga sa apat ka generals ang duka under the Greek Empire kag ang Israel na bilong sa kay Ptolemy. Siya ang generals na siya ang nagkontrol sa Jerusalem during the time. Si Seleucid, another generals ara sa iyang Babylon.
Karon nag-away si Ptolemy kag si Seleucid because of the boundary of the land. So gusto ni Seleucid nga kuhaon ang duta na kung sa liig ginapanagihan sa general sa si Ptolemy. So natabo, to make a long story short, may great war na natabo na angkon ni Antiochus sa perdi si Ptolemy sa away. Pero ang beauty to tani ang usni, because Ptolemy ang Jerusalem under saya, siya ang nagakontrol sa Jerusalem upon ang Egypt. Amo na tawag nila nga Alexandria. Ang natabo, ang usni, Ptolemy allowed the Israelites to worship God and continue their practice about worshiping in the temple and learning the Torah in the synagogue. Namin si Ptolemy. Pero sa naperdi siya ni Seleucid, anong ginagawa ni Seleucid? Gin-appoint niyang iakutod, gintakas siya ang mga Levites, ang chief priest from the lineage of Levi, kaging butang niya ang iakutod as the high priest of the temple and the synagogue. So in short, that during the time of Seleucid, wala na ang mga Levites, hindi na sila ang control sa power sa Jerusalem, even the control in the temple and the synagogue. Anong ginimo sa author ni Seleucid as a high priest na giputang niya? Giputang niya si Zeus kag si Athena sa templo sa Diyos. And he forced the people of God to worship Zeus kay amo nang ginasimba sa mga Hellenistic. So ano natabo? Gitawag siya the synagogue of Satan. Because a place wherein people learn the Torah, the Old Testament law, learn about God, hindi na pure, because the one that they worship in that place, not only God, but Zeus. So rara na, nagsirinig po na. Ako na matabo, pag-pag sa ginagawa. So that's why ang templo, ang synagogue, a holy place, naman na, hindi na mga Levites. Ang high priest or chief priest sa templo is Hellenistic. A high priest who worship God's mythology. Amo na gitawag sa synagogue of Satan. Karon, during intertestamental period, may tawag na tawag nga Maccabees. Si Matthias is the high priest, a revolt man na nagpunpradi sa kay Seleucids, nagribildi kay hindi sila magupod sa pagsimba sa Jesus. Because the people of the Israel, why sila mahimo? They need to worship in the temple, ara si Jesus, the worship sa Ginoo, nagahimo sila sa offering, but the offering is no longer for God, but to Zeus also. Pero ini Maccabees, o si Matthias, nga siya ang lead sa Maccabeans, dira nagalin ang Maccabees book, motong ko sa gano'n, they revolt against Seleucids, they make a great war against Seleucids, ginapamatay ang mga soldado ni Seleucid. Buot sila mo, motong ko sa Ginoo, to have a peace in Jerusalem, Seleucids, naghibo sang diplomasya, kaginbalik sa Israelites ang leadership when it comes high priest sa sulod sa templo at sa synagogue. Ang problema, Israelite magtuod, ang nag-lead na sa high priest, sa ilan ng high priest, Israelite na, pero hindi na madula ang prinsipyo kang konsepto sa utok sa mga taga-Israel about worshiping Zeus and Athena. Nasimpugan mo. For how many years nga na-use ang mga taga-Israelites nga every time they enter the temple, arada ang Ginoo, ari man si Zeus, si Athena. So although nga nabalik sa ilang authority to control the Israel, kag-ara silang authority nga mabutang luwat sa high priest, but the same story. Amo na ba lang taga-Israel? Ato sila dito sa Egypt. Pero sa nagkakadto na sila dito sa Promised, anong prinsipyo nila? Egyptian Japon. Kaya nga for almost 300 years ka nag-start na sa Egypt, hindi ka mag-adapt sa kultura sa Egypto. So wala na nagpabilin na pure ang templo, ang synagogue sa Ginoo. Amo na isa sa mga masubok ang kamaturan nga nakambal kita that most of the temple is the temple of Satan. Now, pasensya kita, video history, hindi kinatagaan na ang mga idea about sa synagogue. Kung paano nag-change from the synagogue God
Pero synagogue Satan. Amang-amang na natumba. Kaya naghina ang power sa Maccabeans and the empire of Greek. There's a general by the name Pompey, a general of the Roman Empire, nga gitagaan sa authority and power nga ang putog nga malabutan sa iyang adalan kag gusto niya sa kupon niya. Ang description gani sa history amo sini. Kung diin siya gusto nga lugar kadtuon kuwon magwa niya, wala sing may makasagang sa iyo. To make a long story short, Pompey control the Jerusalem. Pag-abot niya dito sa Jerusalem, gipamatay niya ang mga Jewish, ang mga taga-Israelites. Tapos ang people of Jewish na gipamatay din ni Pompey. Pag sa nakita niya, what is this? It is a temple. What is this? It is a synagogue. Naman ginimodra to worship God. Ginoon niya si Jesus ang mga gina-worship. Ano natabo kung maututo sa Ginoo? Because Herod the Great is with a good relationship with Emperor Julius Caesar. Ano ginimo ni Julius Caesar? Ginappoint niya diri si Herod the Great to be the king of the Israel. After Pompey control the Israel. So, ang trabaho ni Pompea, nalakat ng away, ang putog na tuta na gusto niya kuwaon, i-conquer. So, ginimo diri sa Roman Empire, Julius Caesar appoint Herod the Great to be the king of the Israel. Herod the Great is the descendant of Esau, the Edomites. Mangutod ko sa Ginoo. Kabalo ang ginimo ni Herod the Great, ang mugong tigon ang unsa diin gin-remodel niya ang templo sa Diyos. Kaya ang templo sa Diyos gamay lang siya actually. Lugar sa mga priest, lugar sa mga tao sa buwak na nagadala sa ilang offering, batunon sa priest ang ilang offering, pag susulod sa templo, dito ang altar, pag dito ginasulog ang offering. Anong ginimo din ni Herod the Great? Ginpalaparan niyang templo, na side sa templo may outer space na perti kalapad-lapad na sa diin dito niya gibutang ang mga tables, lugar sa mga sapat, kay ginhimo niya na dayon ang temple as a place of business. Amutong sa time ko diin, si Kristo nagsulod sa templo, may mga tables na to siya ginpang tumba, may mga sapat na siya nga ginpang bakol, nga ginpagwa, kay amo itong place ng Jerusalem, gintugang ni Herod the Great para makabaligya sa mga sapat sa mga tao na gusto mag-offer sa templo sa Diyos. Grabe si Herod. Iyan ito ng business, ako na nga nagmanggarahanon. Anong ginimo ni Herod the Great? Nagbutang siya sa iya kabalingon na high priest. Amo nung mapagbata ni Kristo Jesus, sino ang king of the Israel? Herod the Great, nga ipabatayan doon katuwing ng kabataan. Because Julius Caesar appoint him to be the king of the Israel. Kabalong mo ginimo ni Herod the Great? There's a time nga gintugtan niya ng offering sa templo ang mga sumay o ang mga bakoy. So wala na. San si Kristo Jesus nang ipatay dito sa cross sa Kalbaryo, sino ang high priest? Si Caiaphas. Sino si Caiaphas? May parts ang iyang nakabuhi that he believed the Hellenistic, at the same time, mautod ko sa Ginoo, may Torah. So that's why mixed na ang mga high priests. Hindi na from the Levites, hindi na lineage of David. Hindi na pure. And then ano ginimo ni Herod the Great? Nagpatindog siya sa damo-damo ang mga synagogue in the area and the control of the Roman Empire. That's why ang Philadelphia, hindi siya sa Israel. Ang Philadelphia, ato siya dito sa Asia Minor, but there is a synagogue there, kay ang tuyo ni Herod the Great, nga patindugan sa synagogue ang tanan ng mga cities under the Roman Empire so that they can worship God as a place of learning. So, mga si Ginoo, this is the history. So, synagogue of Satan
Because this is the place na supposed to be, they learn the Word of God, and the Word of God or the law point to Jesus Christ. Pamatiin nyo na eh. Kung magsulod ikaw sa templo o sa synagogue na original, na pure na synagogue na nagatuon sang law, amo ini ang matun-an mo. The law point to the Lord Jesus Christ. If you study the law, i-lead niya ikaw sa kamaturan nga magtuo kag magbatot kay Kristo bilang imong personal na manluluwas. Amo nagkasubuan. Amo nahambas ang book of Romans. If you study the law, the purpose of the law is to point a person to Jesus Christ na kilalahon si Kristo nga manluluwas. But because it is a synagogue of Satan, ano ginimo sa mga tao din? Wala nila gibaton si Kristo nga manluluwas kag Dios. So gitawag siya na the synagogue of Satan because this place is no longer a place of learning the Torah, but it is a place that instill sa prinsipyo sa mga tao nga ara nila that Jesus Christ is not a Messiah, at the same time, He is not God. Kaya ang tugtod ng Torah, nagatulog na si Kristo among manluluwas. Kaya ang synagogue is not a pure synagogue of Satan. Ano gina-instill na? They deny that Jesus Christ is God. That they deny Jesus Christ is the Messiah. So itawag siya na synagogue of Satan. Subuot siligong ang synagogue of Satan nagakontra sa belief sa mga Kristohanon nara sa Philadelphia, because the church in Philadelphia believe na si Kristo manluluwas, but the synagogue of Satan believe that Jesus Christ is the God at the same time He is a Savior. Now, listen to this. Anong ginimo ni Kristo? God vindicate the church in Philadelphia nang ilang inatindugan ka binapatihan tutuod. Look at the verse. Behold, I will make them the synagogue of Satan. They deny Jesus Christ as God, as a Messiah, which they say they are Jews. Yes, they are Jews, but mixed error. Ang basang pulong sa Ginoo. And are not, but do lie, mga butigon, sala ang ginapatihan. Sila sa Bible, behold, I will make them to come and worship before thy feet. Amo ni tawag na ito nga vindicate. Time will come, I will force them to believe sa ginapatihan yung mga Kristohano sa Philadelphia. The synagogue of Satan, they don't believe na si Kristo Jesus amo ang Messiah. Kag amo na ginapatihan sa Kristohano sa Philadelphia. We believe that Jesus Christ amo ang Savior. But the synagogue of Satan always deny and contradict the beliefs ng simbahan. Pero ang ba ni Kristo? Ano ang ba ni Kristo? Time will come that I will force them to bow down, to believe sa inyong ginapatihan na wala na sa ibang pangamanluwas but the Lord Jesus Christ. Amo ning tawag na vindicate. I will justify you, I will defend you, I will prove ng inyong ginapatihan tuod kag ila hindi. Amo na gayang hinuon ni Kristo sa mga sa isa ka simbahan nga tuod nga nagatuo kag nangin matutok sa Dios. In short, mga sa Ginoo, if the church believe that Jesus Christ is the Messiah and the Savior, anong ginapatihan sa mga tao sa kalibutan? Hindi sila magpati. Anong ginatindugan ta? Nga si Kristo Jesus lang ang maluwas kag wala na sa iban. Pero anong ginapatihan sa ibang na tao? Jesus Christ is not only the Savior, but other things. You need to do good works para maluwas ka. So hindi sila magpati sa atong ginatungan. Pero sila ni Kristo, because you are faithful in that belief, in that doctrine na din-reveal ko sa inyo, time will come that I will vindicate you. I will prove ng inyong ginapatihan tutuod. Because I will force them to believe what you believe. Amo na galing himuon ni Kristo sa aton. Amo na galing himuon ni Kristo sa simbahan na matutong, nga nagatuo, kag nagatindog sa mga butang na gintulog ni Kristo Jesus. Even people don't believe us. Even people mock us our belief. Be faithful, because time will come. Jesus Christ will prove ng ginapatihan mo tutuod kagila sa langit. Look at the verse. 1 Peter chapter 2. Chapter 2 verse 12 to 23. O may arap kita screen, plus namin. 1 Peter chapter 2 verse 13.
verse 12, masugot na verse 12. Sini sa Bible, having your conversation honest among the Gentiles. Anong advice ni Pedro sa mga Kristohanon nga naglinakta, nga ara sila sa nagkalain-lain ng lugar, especially to the place of the Gentile. Sini niya, having your conversation honest among the Gentiles, that were asked to speak against you as evildoers. Anong hambal sa mga Gentiles, sa mga Kristohanon? You are evildoers! Because the belief of the Christian, the belief that si Kristo Jesus ang tutuod nga manuluwas. Pero anong pagtanaw sa mga hindi Kristohanon sa ila? They are evildoers. They may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Kabay nga mahimo kamo gyapon sa kayong mga buhat in the eyes of these people who mock you and say you are evildoers. Because in your good works na pagaymoon, you will convince them na totoo ang inyong kinapatihan and they will glorify God. Anong simple nga punto na ito? People mock us. Ginakadlawan ka basi kaya ang imong pagpati amo sina. Pero kung ang imong ginapatihan, it comes from the Lord Jesus Christ, and the basis of your belief is the Word of God. Maybe people will criticize you. Pabayi sila mag-criticize. But the time will come, gusto man nila kang sa hindi, God will force them to believe na ginapatihan mo gusto. Kaya sila hindi. Pero arin subok, they glorify God in the day of visitation. Ang word of visitation, ma-realize man nila na sa lahat nila pagpati, puro ulihin na ang lahat. Philippians chapter 2, verse 5. Anong ginambas ang kulong sa Ginoo? Let's open the Bible. Philippians chapter 2, verses 5. Anong hambas ang kulong sa Diyos? Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Next verse. Who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, refers to Jesus Christ, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. 8. And being found in fashion as man, he humbled himself, he became obedient unto death, even the death of the cross. This is Jesus Christ. Okay, verse 9. And naman sa pulong saying, wherefore God also hath highly exalted him, given him a name which is above every name. Ang Diyos na atak kay Kristo sa pinakataas ng ngalan. God the Father will exalt him and give a name which is above every name. Next no verse, verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow. People don't recognize Jesus Christ as Messiah, as a Savior. Ano yung napapati? Paano umaluwas? Good works. Hindi na si Jesus Christ. Nadula na si picture si Kristo Jesus when it comes to salvation. They don't believe na si Kristo Jesus lagi ang manuluwas, not their good works, not obedience to the law. Anong imuon ni Kristo? They don't believe, they mock you, habas ang pulong sige, they mock Jesus Christ, they deny Jesus Christ. But the time will come, Jesus Christ will vindicate. I will prove to you. I will force you to believe that every knee, habas ang pulong sige, that the name of Jesus, every knee should bow, should believe. Things in heaven and things on earth. Things under the earth, in verse 11, sumunang hamasang, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ano yung ba ni Kristo? Every knee and every tongue should confess. For now, they don't believe, people don't believe you. But the time will come, God will force them. Tanan na tao sa bilog ng kalimutan, and they will say and confess, yes, Jesus Christ is the Savior and the Messiah. But even they confess and believe that Jesus Christ is the Messiah, ulihin ang tanan kay arap ng sila dito sa inyo. Anong punto? A short message na gusto ko i-drive sa inyo. You receive the revelation from God. Nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, itunaan mo, and you prove kag napapatudaan mo sa iyong kagalingon na inakabutan comes from God. Believe it. Protect it. Be faithful on it. Even people don't believe kag ginakadawan ka. Pwede sila kung traon kanila kaya mo nilapatihan mo. But make sure na inakabutan it comes from God.
direksyon na ginatag sa Diyos sa akon. And are you sure na inang direction from God? Kung sure ka, then be faithful. Even people don't believe you. Because the time will come, Christ will vindicate you and defend you and say, ang ginapatihan niya na, tutuod, kaya ginapatihan niya, halina sa akin. Ano na mo, Kristo sa akin? Ano na, with a good relationship with God, pangamuyong kami sa Ginoo, basa ka sa pulong sa Diyos, istorya ka sa Diyos, and God reveals His plan for you, then do it! Kaya inaalin sa Ginoo, hindi ka magkahadlo. Kadlawan ka sa tao, kontrahon ka sa tao, sa ginahimo mo. Be thankful, because time will come, God will vindicate and prove na ginapatihan mo tuod. So hindi mo silingon, huwag kapati sa imo, ginapatihan mo sa lahat. Ang siguraduhan mo, lang, ang ginahimo mo, it comes from God. Halin sa imo. Halin sa imo. So para ang Diyos makakommunicate at makakuha ka sa direction sa Ginoo, pangamuyo ka sa iya. Pangamuyo ka sa iya. Kadawang ka sa tao naman, alam sa iyo, kurso mo, amo lang sila. Dire lang din. Hindi amo nang gibigil sa Diyos sa iya. Sino kaya magambal sa lahat ng desisyon? Because time will come, God will vindicate ng iya desisyon. Chapter 2. Because ang inaabutan na ginino niya, ginpangamuyo ang anak sa Diyos. So ano yung pinaka-importante? Pray to God. Ask Him, Lord, anong direction mo sa akong kabuhi? Anong plano mo? Please reveal to me. And if you confirm that is the plan of God, be faithful on the things. Ang bato ang na-experience mo na, kontraon mo sa tao, people will disagree in your decision. Pero kung sigurado mo na ilaalin sa Diyos, oh, God will vindicate. Ang naging mo sa mga Kristuano sa Philadelphia, the church of the synagogue of Satan, gagakontra sa ila, ginakadlawan sila because of their belief, but their belief, it comes from Jesus Christ. Go! Be faithful! Ay makabot na ng adlaw yan. Ng Diyos, magita sa pamagi, tuklong ng ginihimo mo, gusto kag ila sa ikaduhang butang. Ang faithful na simbahan na nagatindog sa amaturan that based on God, based on the things that God revealed that you be faithful because God will vindicate you. Ikaduhang mabutang na makita na from the Word of God is this. Hindi lamang ang Diyos mag-vindicate sa faithful na simbahan, faithful sa mga butang na gin-reveal sa Diyos sa iya, but the same time, mautog sa Ginoo, ang Diyos, in verse 10, ang Ginoo Christ will preserve the faithful church. Ang faithful na simbahan, hindi lang ang Diyos mag-vindicate, ang Diyos mag-preserve man. Sa isang pulong si Ginoo in verse 10. Hindi ka mga because thou hast kept the word of my patience. Ngayon na pinadayunon ka mo sa akon. Ngayon faithful ka mo sa akon. I also will keep thee from the hour of temptation. Ano ning hour of temptation? I will keep thee, I will preserve thee, I will keep thee from the hour of temptation. Ano ning ang klase temptation? Which shall come upon all the world. Ining temptation na maabot sa tanan nga tao sa bilog nga kalibutan to try them that dwell upon the earth. In short, in temptation, or in testing, or in tribulation, na tumodri, tribulation, na ihatag sa Diyos sa bilog ng kalibutan, that all the people will experience it. Now, listen to this. Ano ang tribulation na mabasa natin sa pulong sa Diyos na bilog ng kalibutan maka-experience siya? Tribulation period. So, hamas ang pulong sa Ginoo, I also will keep thee. I will preserve thee. I will keep you from tribulation period. That's why kita naman Kristuano, we believe in the word pre-trib. Ano ni pre-trib? May arat tatlo kabutang hindi yan. Pre-trib, post-trib, mid-trib. Ano ka? I don't know kung may diya ka mo sa sinang mga butang. Pre-trib. Pre-trib, the rapture happened before tribulation period. Mid-trib, tribulation happened during the middle of the tribulation period. Post-trib
rapture happen after the tribulation period. So sining sa pulong sa Ginoo, I will keep thee, I will save thee, ang people na simbahan na, the faithful church, ang faithfulness nila nagapapatuod na nakabatong sila kay Kristo Jesus. Ang faithful church who receive Jesus Christ, I will save thee, I will keep thee, I will not allow you to experience tribulation period. Ano yung promise ng Ginoo? But siningon, during tribulation period, gitawag inas ng Jeremiah, gitawag sa book of Revelation, Jacob's trouble, Jacob is the Israel. Tribulation, pag-antos sa mga taga-Israel. Taga-Israel, and during time, wala nang batong na nagtuwa kay Kristo Jesus. Nga gitawag siya nga, Jacob's trouble, because most of the people of Israel don't believe that Jesus Christ is the Messiah. Ako na mga taga-Israel, so why nang kabatong ni Kristo manuluwas? Kaya para sila si Kristo, bata na nakapanday. Looking forward for another Messiah with a great power. So sila ni Kristo Jesus, tribulation period, matabo sa sining kalibutan, it is a test of the whole world, habas ang pulong si Ginoo. During the time, Satan will rule the whole world. Anong ba sa Bible? Because you are faithful church, I will not allow you to experience tribulation. This is the promise of God. Amo niya ang promise sa Ginoo sa simbahan. That's why mga utod ko sa Ginoo. Kung may isa ka the best na utang na dapat na pasalamatan ng Diyos, that the plan of God for the church is always good and perfect. Kaya hindi ka pa-screenshot sa Ginoo sa tribulation. May buko na basa, John MacArthur, Tim LaHaye, Adrian Rogers, mga sikat na mga preachers, they confess that they believe rapture happened before tribulation. So, ang mga inigali ang ipa-experience siya sa Ginoo sa aton na simbahan. Ikatatlo, ang close to that. Duwa na lang katutang, the church will preserve from tribulation period. Ikadua, Christ will reward the faithful church. Kristo, commend the church, give the description of the church, na faithful ang simbahan. Church, Christ will vindicate the faithful church. God will preserve the faithful church. In verse 11, Christ will reward the church. Ano ang basang pulong sa Ginoo? Behold, I come quickly. Di ba ibang sa mga verses, kag sa mga letter ni Jesus Christ, I will come quickly to judge you. Manabla, ang balila. Most of the letter of Jesus Christ, I will come quickly to judge you because you live in sin, like the church in Thyatira, in Pergamum. From 9:3, behold, I come quickly, and to those who hold fast to continue to serve me with faithfulness, says the Bible, I come quickly to give you a reward in the distant time. Ano ang kasi I will come quickly to give crown in this church, kay ini nga simbahan, hold fast, nangin matutong sa katalagan sa a small church, but with a great power to influence. Tandaan natin, amo ng faithful. It's not the number. It's not our resources. But a church with great power because we create influence of change to our fellow Christian and the community. So hindi ta matawag na great faithful church kung wala ta nagadalas ang pagbago sa kabuhi sa utod ko sa Ginoo. So sining sa Bible, kung ikaw gusto nga nagkabuhi sa mga sining niya, I will come and give a reward to the faithful church. A small church but with a great power. Katapusan ang close. In verse 12. Hindi lamang si Kristo magatag sa reward sa faithful na simbahan. Him that overcometh, magantay ko sa verse 12, Him is not refer about the church. The word Him, it refers about individual. Christian, faithful in the church. Ang basang Bible, ang church magatag reward sa church na faithful. Pero ano yung ang promise ni Kristo sa isang Kristohanon na member sa church na faithful? Him
spiritual. Faithful ka? Listen to this. You live in a life, short, gamay ng resources, but you live with a great power because you bring change sa kabuhay sa class ng mga Kristiyano. You influence them to live like the Lord Jesus Christ, then you are faithful. Listen to this. Sa isang pulong sa Ginoo. Ang tao nga faithful, sa niya, him that overcometh. Ang word to overcometh, faithful. I will make him a pillar in the temple of my God. Amo nang basang pulong sa Diyos. Himuon ko ni Kristo ang isang ka faithful na Kristohanon nga maging pilar. Ano ni pilar? Haligi. When we say the word pillar, means stable. Nakabuhi. Now, naasa kadamo-damo sa word na gamito ni Kristo, pilar ang higamit ni Jesus Christ. Because AD 17, may arak na earthquake na natabo in Asia Minor. Kag ang epicenter tawag na, ang sentro gin sa earthquake, ang Philadelphia. Nga tungod sina, damo ang mga tao nga nagaling sa syudad, kag naglagyo sa ibang na lugar, tungod perti nga linog ang natabo sa Philadelphia. So Jesus Christ say, a faithful Christian, I will make you a pillar. In short, ang tutong na Kristohanon, I make him, or I give him, a stable life. Stabilisar na klase sang kabuhi na hindi nauyog. May biskandamo bagyo nga nag-abot sa imong kabuhi, makatindog kag yapon because you are a pillar, stable na life, kag amo na kabuhi ihatag ni Kristo Jesus sa mga tao nga matuto pinagalagan sa Dios. Kung may mga tao sa sulod sang simbahan nga natawag naton faithful nga church, faithful nga mga Kristohanon, amo ni mga Kristohanon na stable ang kabuhi. So in short, God promised a faithful Christian, I give him a stable life. Nabiskan ano mga bagyo ang maabot, still he can continue to stand. Ikaduhang kabutang, siya, I will make him a pillar in the temple of my God. Haligi siya sa simbahan. Grabe, no? Ang faithful na Kristohanon, haligi sa simbahan. Nang simbahan buhi yapon because of these few people, limited resources, gamay nga mga tao, but bring change. Nabiskan na tayo ang simbahan nga makatindog yapon because of few faithful men in the church. So ang mga tao dahil sa simbahan, ang napatutong ang muna ang haligi sa simbahan. Nang simbahan ka pa dayo, because of this few faithful. Now, ma-close ko din. Pamatingin please. Nga may mga simbahan na papatay. Sa US, damong simbahan sa mga pa-close. Sa Pilipinas, pero hindi ma-close kaya naman ang mga membro, mamata, ang kabataan niya ang sulod the next generation. Pero that is not a guarantee na kung damong kabataan mo, papadayo ng church, kaya sila mag-continue sa church. No! It's not a guarantee. Amo sining. Ang garantiya that Salong Fellowship Baptist Church continue to exist 10 years, 20 years from now. Amo sining. Because of a member of the church who are faithfully serving God. Church member that bring a real change for the next generation. Kung masimba lang kita, kanang kabataan naton, amo ang masunod, ang pamangkot, ano ka kasigurado na magtutong man sila sa pagsimba? Wala sang garanti. May pamilya na sa una, amo ni katutong, sila yung mga tutong na membros ng church, pero pamangkot, 10 years from now, ni isang apelido nila, wala na sa simbahan. What happened? Is that a guarantee that if you produce children, the next generation will continue to serve God? Wala isang guarantee. Anong garantiya ang mapadayo ng simbahan? Kung ang iningay henerasyon maging matutong sa pag-alagad sa Ginoo, paagi sa pag-impluwensya sa inyong kabataan, sa pagtudlo sa ila,
to follow the Lord Jesus Christ, to create and make change sa iyang nakabuhi. Amo ng kabuhi sa simbahan. Sumuto ko sa Ginoo, a faithful man in the church. These are the pillar of the church. Katatlo, sinisang pulong sa Ginoo, I will make you a pillar. Sinya, him that overcometh will be a pillar in the temple of my God, and he shall go more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God. I will write upon him my new name. Anong ideya na pinadrive sa Bible? This is the cultural context ng ginawa ni Jesus Christ. Ang hinihimo nila galing dito sa unang ni, ang mga great leaders sa city, nagapatid daw sila sa isa kanako, tawag nila ng pilar, haligi. Actually, batuin na siya nako-nako, nagibutang tayo na itsura, kagnganan. Kag-aral sila sa mga sentro sa city. And the people pass by, they salute these leaders with the statues na gitawag nila. Kung ang Philadelphia padayon nga nagatindo because of this great leader. In short, ang basang pulong sa Ginoo, a Christian who are faithfully serving God, create influence for your fellow Christians. You bring change sa iyang mga kabuhi to live like our Jesus Christ. Ano ang basang Ginoo? He shall go, and I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God. Butangan ka sang satwa. That is your name. Your face. This is the great leader of the church. In short, to those people who serving God, not necessarily kabutangan ka to sa dakura ako basta kuha sa langit. The point is simple. To those Christian faithfully create change to his fellow Christian, sinang sa pulong sa in heaven someday, God will honor you. Anong challenge? Be faithful. Anong basehan sa faithful? Be faithful in His word. Create our real change. Starting today, influence the person next to you to make him like the Lord Jesus Christ. Subok mo maupit sa Ginoo. 20 years ka na ng Kristohanon. 30 ka na katuwig yung Kristohanon. 40 ka na katuwig yung Kristohanon. Ni isa ka kalab. Wala ka gitmay na influensyahan na magmatulong sa pag-alakad sa Diyos. Wala ka gitmay na influensyahan to make him from a sinful into a godly life. Amo na matutulong ng Kristohanon. In short, a faithful church produce a godly people. Start to talk your fellow Christian. Encourage them. Kumusta? Bata mo, siguro na sa bata mo. Kumusta ka to? Kumusta ka buhay mo? Kapangamuyo ka? Nakabatog na kay Kristo? Simba ka. Start to disciple. Influence them. Create change in their life. Amo nang matutong ng Kristo. Di ba? Nakatabo. Go to the church, mati sang pulong sino, go sa balay, nothing. Is it faithful? Kadto ka simbahan every Sunday? No. A faithful Christian create real change, bring real change to your fellow Christian. To make a person live like the Lord Jesus Christ. Shall we pray? Thank you, God, for the message of your word. Sometimes we think that because we join in the church every Sunday, we are faithful. Sometimes ang basihan, tutong kami, kay tungod nga may part kami sa simbahan, officers kami sa church, may ministry ko sa church. Sometimes we think that we are faithful. No! It's not about the position. A faithful church bring real change. Influence change sa parehas na Kristohanon to live like our Jesus Christ. Influence the unbeliever to believe Jesus Christ bilang yung personal ng Diyos. Ang masubok ang kamaturan, un ka isa
imbis nga impluwensyahan namon among parehas na Kristohanon sa pag-alagad sa imo, nga maging matutong sa imo, nga batasan maging paras kay Kristo Jesus, sometimes kami pa ang rason or cause na wala na sila nasimba. Naging stumbling block kami sa mata nila. Siling si mong amay, God will condemn a Christian. Siling sa Bible, ang maayo sa isang Kristohan that cause somebody to not go to the church, stop continuing sa pag-alagad sa Ginoo because of your character. Siling nga, maayo sa inyo, ang tangan mo sa ligot ni Muliog, mabay bato kapag magpat sila. But will commend Jesus Christ honor sa isang Kristohanon na miskang damo siya kakulangan sa kabuhi. Still building real change, influence fellow Christian to grow in faith in Jesus Christ. In short, the Church of Philadelphia, pigado nga simbahan, but they bring real change to fellow Christians. In short, hindi rason na pigado kami, hindi kami maka-influensya. Hindi rason nga limited among resources, why kami kwarta, we cannot influence our fellow Christian to grow in faith in Jesus Christ, to have a character like the Lord Jesus Christ. Because the church in Philadelphia, pigado nga simbahan, but the influence. So kabay kami hindi naman gamiton as justifying sa among pagalinon na wala kami ga discipleship, na wala kami ga share sa imong mapulong, na wala kami ga sibilanon sa utod namon sa Ginoo about the Lord Jesus Christ, so that ang iya kabuhi mangin Christ kay Christ Jesus. Ginoo, among pangamuyo that someday, end of the day, you commend this church. It is a faithful church. A small church in barangay, not in the city. A small church ngari sa barangay, sa baryo. But there is a possibility that you commend this church as a faithful church. If this church bring real change to our fellow Christians, encourage them, to remind them, to teach them to grow in Christ and change their character from a character of pride, character sang not a generous, to be a generous and supportive Christian. If we live in that kind of life, then we are faithful. God will honor us. Salamat nyo sa iyong pulong. Please, instill in us sa mga dito sa pagkakulang natin. But as we go out in this church, my desire is to be faithful. Oh God, we commit this church into your name. In Jesus' name. Goodness of
Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Shall we pray? Father, we beg you and ask you, please produce a faithful pillars of this church. A pillars because we create a big change in the life of the people in this church. Produce sa mga Kristohanon na wala na sa ibang mga desire, but to influence the fellow Christians to grow in Christ so that your work continue until the end of the day in the coming of the Lord Jesus Christ. Thank you for the leaders of this church. Thank you for the pillars of this church. Ang inyong mga tatay, mga nanay, nga padayon, nga nagatudlo, kag nag-influensya sa ilang kabataan, to love more Jesus Christ, to live like the Lord Jesus Christ, and to serve the Lord Jesus Christ. Ang mga pilar sa sininga simbahan, amo ini ang mga lola nga wala untat, kag wala pinakapoy sa pagtudlo sa mga kaapuhan, sa pag-remind sa ila, sa pagsugid sa ila parte kay Kristo Jesus. Mga lula, nanay kag tatay, mga magulang, that always encourage the next generation to go in the church, to study the Word of God, to grow in the Lord Jesus Christ. Para sa akong Ginoo, amo ini ang mga haligi sa simbahan. Amo ini mga tao Ginoo nga nangindrason why Salong Fellowship Baptist Church continue. And this is also the reason that at the end of the day, Jesus Christ as the head of the church can declare Salong Fellowship Baptist Church is a faithful church. Salong Fellowship Baptist Church is a powerful church. We are powerful not because of our resources. We are powerful not because of having money. We are a powerful church not because of having a number of people, but this church became a powerful church
because we bring influence to the next generation. Amunin naman pangabuhin ko sa ibigin mo. Amunin naman pangabay sa ibigin mo. Nawala na kami sa ibang panghaluon. But to train the next generation. Kapangamuyo ko, Lord, sa mga tatay na rin sulong at mga nanay. Kung hindi man sila makadala sa influence sa tupatralay, to the person next sa iya, but challenge them, O God, to be a pillar of this church, to train their children and bring to the Lord Jesus Christ. Sa mga lula, sa mga magulang, sa sining na simbahan na alay ayon, ang mga pamatamon, ang mga next generation, not only to live in our pleasure, not only to work to provide our needs, not only to do the things for our pleasure, but above all, we work kag ginaulikid, kag ginasakripisyuhan mo ang sunod na mga generasyon. And the next generation will continue to serve the Lord Jesus Christ na pag-abot sa adlaw sa Long Fellowship Baptist Church na ari sa barangay, hindi sa siyudad. This is not a mega church. We are not like a church with 1,000 people who join every Sunday. But at least you can consider us a faithful church. And this is our pleasure, this is our honor. Magli sa kalibutan, bigado man kami, but in heaven we are rich because we receive a crown, because we sacrifice our time, our money, our life to grow the next generation, to be faithful, to be like the Lord Jesus Christ, having a character of the Lord Jesus Christ to us. Oh, what a wonderful day that we hear from our Savior. Sa Long Fellowship Baptist Church is a faithful church. Ang mga gusto ng mga Lord na tabo, ang desire naman mo. So please, bibigyan ka na. Holy Spirit, I ask you, continue to work throughout heaven, sa mga lutas, sa mga manang, magligan ang mga manggol at kalatangan na magtubo kay Jesus. Because these are the pillars of Long Fellowship Baptist Church. So Ginoo, salamat gid. Salamat sa mga pulong ang mga kamatinan. Salamat sa pulong ang mga ipornadunan. Pakamayo rin sa aming pag-iusok. Lord, please continue to bless us, especially our coming church anniversary. Please, Lord, give us a wonderful celebration of your faithfulness in the life and existence of Long Fellowship Baptist Church. So once again, the praises and the glory and back to you. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, the communion and the guidance of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen and amen. Keep you from falling.